آج کل پتہ نہیں یار لوگوں کی فصلیں وہ تو ٹھیک رہی ہیں. مختار کہے تو ٹھیک رہا تھا یار. پتہ نہیں اللہ کی اسا پانی اب تو یہ کیا اسا آن فصل وہیے اسا پانی لے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور چودھری صاحب خیال رکھا کرے تھا. ٹھیک ہے پانی ٹھیک چل رہا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے لگاؤ رکھو. کیا مسئلہ ہے؟ پانی لے بیٹھے ہیں صحیح. او یار میں تو کیوں میرا پانی سوکھ گیا تو چاول جی دیا کھڑایا سوکھ او گیا. یار ایک تو میری واری ہے تو پانی لے کھڑے اگو میرے اگو تڑی جے میں نے تیرا پانی سوکھ گیا. یہ روز ان کا تماشا یار ہوتا تو ہے. پانی دے. پانی شانی کہاں یار میری واری ہے میں اگو وندا بچدا پیا بس سارا پانی ولانا پیا. نا بس بس یار یہ کیا ان کا روز تماشا ہوتا ہے. چودھری چودھری دے. ہاں چودھری صاحب میری واری ہے اللہ دا بندہ میں رے چاول رکھتے پن تو ایک تو واری میری لئی کھڑے رہ تو کیا مسئلہ کیا ہے ٹھیک کو سمجھاؤ تا. بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ. چودھری صاحب نہیں، میری یہ ایک کو طرح تو سمجھاؤ کے تو وارے صاحب. لئی کھڑا اللہ دا بندہ اولا پانی نہیں دینا میں کون. کوئی مسئلہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ہیڈی واری ہے. نہیں تیری پانی واری نہیں دینا میں کو. میری واری ہے سیدھا لا چودھری پانی لئی. یہ کیا ہے. یہ میری واری ہے پانی نہیں لیا. نہیں چودھری صاحب میری گال سنو. میری واری ہے. چودھری صاحب پسٹل یہ شکل ادھر بیٹھ. اس کو نیچے ادھر اس کو نیچے ادھر نیچے بیٹھ. میری بات سن آرام سے بات کر ساری نہیں. اب بات سن یار میں کیا کروں یا چودھری صاحب. یار میرا ماں نے پانی ادھر لگایا تھا میرے رقبے بھی نہیں گیا. اچھا اس نے پانی آگے باندھ لیا. یار تو نے اس کا پانی آگے باندھا ہے. جی باندھ لیا کیا میری وجہ باری کیا تھی. یار میرا بھی تو وہ تو کو ہونے دیتا نا. اچھا وہ تیرا پانی ہے ادھر. نہیں ہوا ہے میرا پانی پورا نہیں ہوا ہے ابھی. اس کا پانی پورا نہیں ہو رہا. چودھری صاحب میرا پانی رات سے ہی لگائے میں کو واری نہیں دینا. یار چودھری صاحب جی تیرا مسئلہ کیا ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہے. تیرے گردے پھیپڑے کا مسئلہ کیا ہے. اے چودھری نہیں. میری بات سنو. اب تیری باری ہے اس کی باری ہے. میری ہے. چودھری صاحب ہاں ایک کیری حالت ہے. یہ حالت تو میرے خیال میں بس کوئی مشکل والی حالت ہے. یار وہی بات ہے نا. اچھا میری بات سنو. اب تو نے لگانا ہے اس نے لگانا ہے پانی. میں نے پانی ابھی میں لگانا ہے یار. چودھری صاحب میری باری یار رات کی لگائی ہے اس کو میری دینا نہیں میں کو واری والا. اس کی واری اس کو دو کیوں نہیں دیتے تم. یار اس کی واری اس کو میں کیویں دو دوں. اچھا میری بات سنو. اب پانی تو لگا کے رکھا ہے. میں لگا رہا ہوں ابھی. یار کون لگا رہا. دیکھو میری حالت ایسی حالت ہے. تو یار اس حالت میں مطلب یہ نہیں کہ یہ حالت ہوگی تو ابھی میں پانی لگا رہا ہوں نا یار. اچھا میری بات سنو. ابھی پانی یہ لگائے گا تو لگائے گا. میں لگاؤں گا یار. میں وہ کہتے ہیں میں لگاؤں گا میری باری ہے یار. میں لگاؤں گا. نہیں یہ پاگل ہے. یہ پاگل بے وقوف ہے اس کو بات کرنے کا پاگل ہے. یہ چبل ہے. یہ چبل ہے. اے بڑا چبل ہے یار. اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا یہ پاگل ہے. نہیں دیکھیں گال کرنے اے رات سارے میری پانی دیوارے لے رہے ہوں میں آیا بدن. یار بات سنو. آپ پانی لگانا کس نے ہے. میں نے لگانا ہے. میرے دماغ کا میٹر شارٹ نہ کرو. ساری تاریں مل گئی ہیں میری دماغ کی. میری بات سنو. میں بلاؤں گا بجلی والے کو. میں بلاؤں گا. ایک لڑے کو تلے راکھی ہوئے چاہیے نے اتا یار سمجھا گن. میری بات اگر آپ نے اب پانی کی باری لگانی ہے نا پہلے یہ قمیض پہنو. بات جلدی کرو. پہن لو. چودھری صاحب میں پانی دی باری ہے. میری بات سنو. میری اب پانی تو نے لگانا ہے اس نے لگانا. میں نے لگانا میری میں یار یہی صبح سے پوچھ رہا ہوں. تو لگائے گا یہ اس گالوں میں قمیض لے پہنا واری میری ہے. اچھا میری بات سن. اس کو تو پہن لے کیونکہ پھر یہ ہے کہ واری میری ہے. اب اس کا کیا کریں یار. ایک مار دے ہوئے بس ایک. اب اچھا پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے ایسے بندے کو ہم. اچھا یار اب ایسا کریں ہاں تو مجھے یہ ہاتھ نہ لگاؤ. سارا ادھر زنگ لگ جاتا ہے. ہاں چودھری میری بات سنو. تیری تصویر سفیل تے ٹنگی کھڑی ہے. میری بات سنو. یہ پہن لو جلدی سے. یہ سفید کپڑے نہ پہنا کرو. کیوں. بس ویسے. اچھا اب سنو. آپ نے پانی لگانا ہے نا. اب ہاں میں نے لگانا ہے چودھری ہاں میں نے لگایا ہے. نشائی ہے کوئی. یہ نہیں چاہیے. تو بڑا پروفیسر ہے. جی ہاں. یہ نیو چودھری صاحب میرے چاول سوکھ رہے ہیں پن. ہاں اس کے چاول سوکھ رہے پن. یہ کسی کا باپ نہیں بول سکتا. اس بات کی تمہیں کیسے سمجھ آ گئی.
बस वो मैं ये मेरा बंदा है ना चौधरी भी तो मैं चौधरी साहब, इनका इस गालों में तेरे डेरे पे आया। आप मेरी बात सुनो, जिनका चौधरी मैं हूँगा उन्होंने ऐसी उर्दू बोलनी है और कैसी बोलनी है। चौधरी साहब तेरे लालच गिनते वे वारा आज घिना दो चौधरी साहब। लालच नहीं कि बिट्टी चौधरी साहब पता लग गए वारे दी कहानी है लालच दे चक्कर ए है वा चबाले गाल बही करने समझना मैं चबला किस दा पे यार अब मेरी बात सुनो, ये सारा मार्का सुन रहे हो आप लोग, ये दो लोग लड़े हुए हैं, अब इनका हमने करना है फैसला। ये है पागल और ये है वैसे मेंटल, अब इन दोनों का हमने करना है फैसला। इधर मुंह करो यार, उन लोगों को सभी को चौधरी तू चंगा के पागल है वारी मेरी एक खाती बैठे और बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा क्या मसला है बैठ जा। पता नहीं बिना अक्ल के सारे लोग ऐसे फिर रहे हैं। मेरी बात क्यों सुनो, बे अक्ल यार मेरी वारी हक लाई बैठे ड्रामा बाजी है यार अक्ल मूल गिनो आप दुकान लड़ो पे। ना, आप लोग लड़ो ना, आप लड़ो ना एक दूसरे के साथ। ओए लड़ो ना लड़ो ना लड़ो ना। मैं ये एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। चौधरी साहब का पटका सारा खराब कर दिया यार तुम चौधरी लोग साहब है, यार चौधरी मेरी इज्जत थी पटका मेरी बात सुनो, आप लोग आपस में लड़ो ना, बिल्कुल भी ना लड़ो, आप लड़ो ना, मेरी बात लड़ो ना यार, लड़ो ना मेरी वारी है चौधरी साहब मेरे को पानी नहीं देता बंदा सुन मैं को ए दसो फैसला मुका दो ई लावने जा मैं लावने बस मैं मुझसे उतार देगी। सारे पानी ले रहा यार ये बंदा कुछ कोई शर्म मैं का आपको नहीं कह रहा हूँ आप लोग लड़ो ना आप आपस में लड़ो ना यार, लड़ो ना मेरी बात। अच्छा पानी आप इसलिए लगाना है तूने लगाना है? इससे पूछ लो मैंने लगाना है और वो कहता है मैंने लगाना तुमने लगाना है। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो पानी हम लगाना है या उसने लगाना तुम कौन हो यार मेरी बात सुनो, जो होते हैं आपस में जो रिश्तेदार होते हैं, आप लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हो ना। नहीं नहीं कोई रिश्तेदार नहीं है हम यार वो तो रिश्तेदार ही नहीं मानता तेरे साथ। मैं मान ली अच्छा आज ऐसे करते हैं, आधी पानी की बारी तू लगाएगा आधी ये लगाएगा, ठीक है? अच्छा हाँ उसके बाद आप लोग पहले ये लगाएगा, अभी ये लगा के रखा हुआ है ना इसने, ये लगाएगा, उसके बाद पानी तूने लगाना। रात के 2 बजे ये लगा लेगा चलो हाँ रात के 2 बजे तूने लगाना। मैं लगा दे रात 2 बजे हाँ तू लगा मैं कौन लावा दो और यार पानी लगाना है। पानी लगाने अब ये फैसला जो है हमारा हतमी होगा और आप लोग अपने अपने घरों को दफा हो जाए। ये चौधरी है असा इनका फैसला ना करना उठे यार जो लसा अपना फैसला कर यार गाल सुनो नहीं यार छोड़ दे अच्छा दे ओए यार मेरा पटका तो दे दो। ओए चल ए मेरी पग है यार। एक बारा पानी दा वे नखरा नाल थोड़ी लाग ना ता मैं ऐसा चौधरी बेवकूफ चौधरी ऐसा कुछ समझ नहीं आती। ओए यार देख मेरी पग भी उतार के ले गए।